Okay, so silap. Okay, so kita continue with the next subtopic, which is a specific latent heat. By the way, saya close sebenarnya kamera silau tengok mata kamera biru, cahaya biru dia ni. Sekejap saya nak close kamera saya. Okay. Okay ke kan? Saya tak on kamera. Ke ada masalah kalau saya turn off? Tak ada masalah. Okay je kan? Okay, so let's continue. Like that. So now we are looking at a new subtopic, specific latent heat. So this is the next section yang kita akan belajar. Mana is quite different with the previous lesson, specific heat capacity. Tapi dia adalah sambungan. So kita tengok dekat mana dia bersambung dan apa fungsi dia. So the specific latent heat is the amount of heat required to change the phase of 1 kilogram of substance at a constant temperature. So the difference is right here. Dalam specific heat capacity, dia tidak melibatkan perubahan fasa. Mana fasa means ada tiga lah. Either it is a solid, liquid or gas. Okay. But dalam specific capacity, dia mengubah temperature. Okay. Sebaliknya berlaku for specific latent heat. So it change the phase without changing any temperature. So the temperature is remain constant. Okay, so tu perbezaan dia. Kita take note lah. Specific latent heat ni dia change phase. So phase yang kita nak highlightkan without changing the temperature. But for specific heat capacity, the changing in temperature, heat required to change the temperature, to increase the temperature 1 degree Celsius without changing the phase. Tu beza dia. Okay, there are two type of specific latent heat. The specific heat capacity, latent heat of fusions, and second one is a specific latent heat of vaporization. So normally for symbol kita akan tulis yang ni kita akan gunakan LF, latent heat of fusion. This one kita akan gunakan LV, latent heat of vaporization. Okay, so the definition is quite specific. The amount of heat required to change 1 kilogram of substance from solid to liquid. Okay, so kalau dalam general definitions, it talks about changing the phase. But for the specific latent heat of fusions, dia dah nyatakan dah perubahan fasa from solid to liquid. So this is all about fusion, changing solid to liquid, or liquid to solid, and again at a constant temperature. For specific latent heat of vaporization pula, same thing happens. Amount of heat required to change 1 kilogram of substance from liquid to gases at a constant temperature. So dia kata from liquid to gas. Okay, from liquid to gas. Okay, look at this graph. So this is the heating curve. So this is what we call a heating curve. So apa maksud heating curve? The temperature increase. Now look at this. From negative down here. That's solid ni kan. Ni solid Negative ni. And negative temperature.
to 0 to 100. So maknanya the temperature increase. That's why kita kata sebagai heating curve. Okay. So the specific latent heat of fusions happens right here. So kenapa dia kata kat sini? Because if you remember, the specific latent heat does not change temperature. Okay, tiada perubahan temperature. So kalau dekat sini fusion, ada satu lagi tempat yang the temperatures are keep constant is right here. Maknanya sini pula akan jadi specific latent heat of vaporization. So betul lah mengikut spesifik dia. Di mana yang ini kita wujud dalam bentuk ice. So ice means solid. So you would like to change from solid to liquid. So sini adalah liquid. Water ni kan. So this one is steam ya. This one is we call it as a steam. Apa itu steam? Steam dalam bentuk gases. So jadi from solid to liquid kita kata sebagai specific latent heat of fusion, and from water or liquid into steam or gas kita kata dia sebagai vaporization. Now the basic equation is Q equals to ml. Q equals to ml. What is a Q? Q is the heat energy absorbed or released, and the unit is joule, while m is the mass of substance of the object in unit kilogram, and L is the specific latent heat of fusion or vaporization. Depends lah. Okay, so kalau kita kata fusion, dia akan jadi LF. Kalau vaporization, kita akan kata sebagai LV. Okay, so problems involving heat. We have an ice with a mass of 1 kilogram at 0 degrees Celsius has been converted into water at 0 degree Celsius. So in here we can see that the temperature is keep constant. So temperature ni tidak berubah. So the temperature is constant. So bila dia constant bermaksud kita sedang mengubah fasa, and from solid to liquid. Okay, from ice to water, which means we convert this ice from solid into a liquid or water. So calculate the amount of heat required to change 1 kilogram of ice at 0 degrees Celsius to water at 0 degrees Celsius if you are given the specific latent heat of fusion and vaporizations. Okay, how to answer this question? First, kita tengok formula dia, di mana formula is Q equals to ml, and questions ask you to calculate the amount of heat. Maknanya kat sini dia nak cari berapa nilai Q. Okay, your M is 1 kilogram and your L is yang mana kita nak pakai? Fusion or vaporization. We have two different latent heat latent heat of fusion and specific latent heat of vaporization. Which one that we should include in our calculations? So to answer this, let's look at the phase change. So the diagram shows the object change from solid to liquid. Therefore, kita akan ambil latent heat of fusion. Okay, latent heat of fusion. Jadi kita akan gunakan LF kat sini lah. So masukkan nilai LF mana, sorry, 3.36 / 10 kuasa 5. So again, all these numbers tak perlu dihafal, dia akan bagi dalam exam. So tekan je calculator and then you get the answer 3.36 times 10 to the power of 5 joule. And then remember this, unit akhir the final unit is quite important. So make sure your answer include the correct unit.
Next, the second question, what if you have a 1 kilogram of water at 100 degrees Celsius and has been converted into a steam at 100 degrees Celsius? So again, from the questions, we can see that the temperatures are remain constant. So remain constant. So T constant, but the phase is changing from water to steam, or we can say that from liquid to gas. Okay. So, jadi calculate the amount of heat required to change 1 kilogram of water at 100 degrees Celsius to steam at 100 degrees Celsius. So you have two specific letter heat. One is fusion, another one is vaporization. So since the questions ask you to calculate the heat required, so kita nak cari nilai heat. So you have the mass of the object, which is 1 kilogram. And for L, kita ada dua jenis, fusion or vaporization. So to answer this, let's look at the questions again. It states that 1 kilogram of water has been converted to a gases, to steam. So jadi kita akan pakai latent heat of vaporization. So masukkan dalam persamaan dan kita akan dapat jawapan lah. So ini adalah latent heat of vaporization. Okay. Now let's look at the difference question. So calculate the amount of heat required to change 1 kilogram of ice at -5 degrees Celsius to water at 0 degree Celsius. So again, you have two latent heat of fusions, vaporization, and another one is specific heat capacity. Ada tiga perkara. So kenapa tu? Now look at this. From ice 1 kilogram to water at 0 degree Celsius. So tengok ni kejap. Okay. So kita belajar there are three type of phase. So kita ada solid, and then kita ada liquid, and the third one is kita ada gas. Okay, let's say kita ambil elemen dia adalah H2O. Kita ambil elemen H2O. Kita ambil elemen H2O. Okay, bila H2O, maka dalam solid dia wujud nama dia sebagai ice. Dalam liquid kita panggil dia sebagai water. And for gases kita panggil dia sebagai steam. Okay. And the process of changing solid to a liquid, yang ni kita panggil sebagai melting. And melting, kita panggil dia sebagai melting. Okay. And from liquid to gas, yang ni kita panggil proses ni sebagai vaporization. Okay. And gas to solid, yang ni dua-dua ni kita panggil dia sebagai sublimation. Yang ni kita panggil sebagai sublimation. Okay, sublimation. Okay, dia ada reverse process from gas to solid, from gas to liquid, and then from liquid to solid. So ni kita dah belajar dalam science lower form. So saya tak nak concentrate part tu, but apa yang saya nak highlightkan adalah the temperature. Okay, the temperature involved in this phase. Okay. So kalau kita melihat pada ice,
solid, dia wujud daripada suhu 0 degree Celsius. Ni the lowest point ya, kita ambil yang lowest point, negative infinity to 0 degree Celsius. For liquid, dia mula wujud from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. And for gas, dia akan wujud from 100 degree Celsius to positive infinity. So tak kisahlah berapa. So according to that question, tadi dia kata from negative 5 solid, negative 5 ice, bermaksud dia duduk dalam negative 5 darjah Celsius in solid. Dia nak convert kepada 0 degree Celsius water, iaitu ice lah, liquid. So, apakah proses yang wujud dalam ni? Okay. So, kita tahu bahawa negative 5 ni duduk dalam ni. Kat sini lagi ya. Negative 5 ada dalam ni. So, first thing first, dia kena pergi untuk jadi 0 darjah Celsius. Maknanya, proses dia adalah daripada negative 5, kita kena drop, kita kena increasekan temperature dulu supaya dia jadi 0 darjah Celsius. So, bila dia duduk kat 0 kat sini, baru dia boleh berubah kepada 0 yang ada dekat sini. Maknanya, yang berikutnya adalah daripada 0 kepada 0 darjah Celsius. So, kalau gitu, ikut susunan dia jadi macam gitulah. Kan? Number dia kan. From negative infinity kepada 0, 0 kepada 0, 0 to 100, 100 to 100, and 100 to positive infinity. So, setiap proses ni tak samalah. So, kalau kita tengok tidak ada perubahan suhu je, maknanya from 0 to 0. So, from 0 to 0, there is no change in temperature. Bermaksud sedang mengalami perubahan fasa. Which means, it can be transferred from solid to liquid. So, from 100 to 100, again, there is no change in temperature. Bermaksud dekat sini kita ada from liquid to gases. So, kenapa kita nak highlightkan benda ni? Sebab, if there is no change in temperature, bermaksud kita kena guna Q sama dengan ML. Yang ni L kita adalah LF lah. Manakala yang ni pula Q kita sama dengan ML. L kita adalah vaporization. And untuk yang lain ni, daripada sini ke sini, manakala yang ini kita kena pakai Q equals to MC theta. Q sama dengan MC theta. Sebab apa? There is a change in temperature. So, yang ni pun sama juga. So, kena pakai Q sama dengan MC theta. So, yang ni pun sama juga. Kita kena pakai Q equals to MC theta. Okay. Itu adalah idea dia. So, balik pada soalan kita. Back to our question. Calculate the amount of heat required to change 1 kg of ice at negative 5 degrees Celsius to water at 0 degree Celsius. So, the answer is Q equals to 3.57 times 10 to the power of 5 joules. Macam mana kita dapat tu? Tengok kat sini. Sama je macam penerangan saya tadi. First of all, kita ada ice block at negative 5. Kita kena convert dia dulu menjadi 0 darjah Celsius. And then from 0 degree Celsius baru kita boleh convertkan fasa dia. Maknanya kat sini, dia dekat negative 5. Somehow dia kena jadi 0 dulu. Kenapa kena jadi 0? Dekat jadi 0 ni lah baru dia boleh mengalami perubahan fasa. Okay? Baru dia boleh mengalami perubahan fasa dia. So, jadi dekat sini kita ada Q sama dengan MC theta. Kenapa ada MC theta? Because we have the change in temperature from negative 5 to 0. Okay, from negative 5 dia berubah menjadi 0.
And dekat sini yang kedua kita ada Q equals to ml. Kenapa Q equals to ml? Sebab there is no change in temperature. Maka kita kena guna specific latent heat of fusion. So kita masukkan dalam persamaan Q equals to Q1 plus Q2. So define your Q1 and Q2. Q1 is a MC theta and Q2 is ml. So masukkan nilai. So MC theta, the mass is 1 kilogram. 4200 is the specific heat capacity. And the change of temperature is 5. Okay. Kosong tolak dengan tolak 5. So dapat 5. And theta dia. Ingat theta So what is a theta? Theta is temperature final. Kita minuskan dengan temperature initial. So temperature final kita kosong. Tolak dengan temperature initial kita negatif 5. So kita akan dapat kosong tolak negatif 5. So kita akan dapat positif 5. Jadi betul lah. Dapat 5 kat sini. Okay, yang ni straight to the point. Terus masukkan saja. Ini adalah nilai LV. So dapat jawapan. Okay. So setakat tu ada masalah ke nak memahami konsep ni? Do you have any problems in order to answer to accepting this content? Ataupun to understand this knowledge So sikit-sikit je. Slow je kita belajar. Ada masalah tak? Tak ada. Okay, good. Kalau you tak ada masalah, kita proceed to the next question. Now try to answer this question. You have a 1 kilogram of water at 37 degrees Celsius has been converted into a steam at 100 degrees Celsius. So cuba kira dah dapatkan jawapan dia. Okay, cuba kira dulu dapat ke tak jawapan. Waalaikumsalam. Mana? Bentar. Dah, dia jago, dah pakai dah. Jago.
Sorry guys, ada tetamu datang tadi. Dah kira ke? Hello, dah dapat ke jawapan? Belum. Belum lagi. Alamak. Ni jawapan dia, dapat? Okay, macam mana dapat jawapan tu? Sama juga macam tadi konsep dia. Kita kena increasekan low temperature dia from 37 to 100. Sebab apa? Kita nak ubah dia jadi steam kan? So dia tak boleh ubah jadi steam kalau temperature dia dekat 37. Dia hanya boleh berubah apabila dia jadi 100 sahaja. So first step, change the temperature from 37 to 100. So that time kita kena guna Q equals to MC theta. And barulah kita boleh change the phase. Di mana 100 liquid daripada 100 solid. So masukkan dalam persamaan MC theta plus ML. So nilai dia kita dah tahu. Cuma L kali ni kita kena pakai LV LV. Okay, tak dapat check balik dekat mana yang salah tu. Okay. Sudah, kita tengok soalan berikutnya. So, a graph shows a heating curve for 500 gram of material X using 1000 watt electrical heater. If material X is a solid, melts at 60 degrees Celsius and boils at 90 degrees Celsius. So, mark the melting point and boiling point of the material X. Okay, so melting point and boiling point is a crucial part. Kenapa crucial point tu?
Sebab at that point lah dia akan berubah fasa dia. For example, at melting point dia akan berubah fasa from solid to liquid. And for boiling point pula dia akan berubah from liquid to gases. So, mana kita belajar tadi, when there is a change in phase, therefore there is no change in temperature. So, no change in temperature. So, temperature are kept constant. No change in temperature. Tidak ada perubahan suhu. So, part mana yang kita tengok tidak ada perubahan suhu? So, daripada graf ni, kita tengok tempat yang tiada perubahan suhu ada dua. Ni yang pertama. Dan suhu kept constant at this point. And then yang kedua adalah dekat kedudukan atas ni. Okay, jadi kita boleh labelkan dia. Itu adalah suhu 60 darjah Celsius dan itu adalah suhu 90 darjah Celsius. Okay, next. Calculate the specific latent heat of fusion of material X. Kirakan specific latent heat of fusion. Mana kita nak cari nilai L, F. So, apakah maklumat yang kita dapat? Okay. So, kita tahu LF ni kita guna apabila temperature constant. Dan dia berubah from solid to liquid. Dekat mana solid to liquid? Sinilah. So, sini adalah perubahan fasa from solid to liquid. Manakala yang ni liquid to gas. And the rest ni adalah bentuk solid. Ini semasa dia duduk dalam solid. Ini semasa dia duduk dalam complete liquid. Completely in liquid. And the last one kita tambah satu lagi ada kat sini. So ini dia wujud dalam keadaan a complete gas. So kita guna formula Q equals to ml. And Q kita, sebab kita guna heater kita guna electrical heater, maka kita kena tukarlah heat ni dia dapat tenaga daripada electrical energy, daripada formula dia adalah PT, maka kita akan dapat sama dengan ml. So masukkan dia punya power dia dulu. Berapa power dia? Power dia adalah 1000 tadi. Power dia 1000 darab dengan 8. So the time taken dia from minute, second to 10. Maknanya the change of time dia adalah 8 minit ke sini. So that's why kita darab dengan 8. Dan kenapa kena darab dengan 60? Sebab dia wujud dalam unit minutes. Kita nak guna time dalam unit second. So kena convert lah. Macam mana kita nak convert pada second? Kita darabkan dengan 60. So sama dengan M. Ini adalah M dia 500 gram. Kena convert pada kilogram jadi 0.5. L ni adalah LF. So tekan je calculator dan kita akan dapat jawapan lah. Okay, next. Calculate the specific latent heat of vaporization. Vaporization kat mana? Kat atas ni lah. Sebab ini daripada perubahan liquid to gas. So ini adalah yang kita panggil sebagai LF. LV, sorry So same things kita apply kat sini. Masa dia pula adalah 10 minit 22 tolak 12, so 10. Dan dapatlah jawapan dia.
Okay, this will calculate the heat required to change material X from solid to liquid. So, maknanya dia start daripada sini, dia nak berakhir dekat sini. Okay lah, sebab apa? Dekat sini dia dalam keadaan solid. So, dekat sini dia baru mula terbentuk dalam keadaan totally in liquid. Okay, kat sini. So, jadi kita nak the whole heat required. So, berapakah tempoh masa tu? Kita tengok . So, itu adalah Q1 dan Q2. So, Q1 tu adalah PT. Okay. And Q2 adalah 8 minit. So, jadi jumlah semua sekali adalah betul. 10 tak 2, 8 betul. So, total time adalah 10 minit. Jadi, kita tambahkan dua-dua tu, maka kita akan dapatlah jawapan dia. Okay. So, next question. Kalau tadi kita asyik tengok kepada heating curve di mana pemanasan berlaku. Sekarang kita tengok apa pula yang berlaku kalau kita letak boiling water. So, kalau boiling water ni 100, dia punya suhu dia 100 degree ni, Celsius is put into a freezer. Okay, calculate the amount of heat released when the water change into ice cube. Okay. Itu adalah jawapan dia. Kita tengok macam mana keadaan dia. Okay. Air 100 darjah Celsius berubah kepada suhu 0 darjah Celsius dulu. Kemudian baru dia berubah kepada solid. So, kalau awak tengok kat sini, change in temperature, betul? So, kalau change in temperature, maka kita kena guna formula Q equals to MC theta. Sebab apa? Ada change of temperature. So, kalau dekat sini kita tengok there is no change in temperature, maka kita kena guna Q sama dengan ML. Sebab apa? Tidak ada perubahan suhu, tapi dia akan berubah fasa. So, masukkan nilai dia. Dan kita akan dapat jawapan akhir lah. Okey, tengok soalan sikit. Kita ada dua material material S and material T. Compare the melting point of material S and material T. Compare the melting point. So, ini adalah heating curve. So, heating curve, temperature increase lah. Heating curve. So, kita tengok dia punya melting point. Merah ni ada kat sini. Yang biru ni ada kat sini. So, kita akan kata bahawa melting point of material S is higher than material T. So, melting point of material S is higher than material T. Okay, B. Compare the boiling point. Okay, boiling point of material S and material T. So, boiling point ada kat atas ni pula. So, ini adalah untuk T dan ini adalah untuk S. So, kita dapati bahawa boiling point for material S is higher than material T.
Next, compare the specific latent heat of fusion of material S and T. Latent heat of fusion. Kat mana latent heat of fusion? So, latent heat of fusion ada di bahagian sini. Ini adalah fusion, latent heat of fusion untuk material T, dan ini adalah latent heat of fusion untuk material S. So, kalau kita bandingkan, so material S take a longer time compared to material F. Material T, sorry. So material S take a longer time compared to material T. So kita akan kata bahawa specific latent heat of fusion for material S is higher than material T. Next, compare the specific latent heat of vaporization of material S and T. So vaporization. So vaporization ada di bahagian atas ni pula. So ini adalah latent heat of vaporization untuk T, and this one is the latent heat of vaporization untuk material S. So as we can see, the material S has a lower time taken kan. Dia cepat je berubah compared to material T. So jawapan kita, specific latent heat of vaporization for material T is bigger than S. Okay, graph shows the heating curve for 100 gram solid of substance P by using 1000 watt immersion heater. Why there is no change in temperature at second to 8 minutes. So, kenapa dekat sini sampai sini tidak ada perubahan suhu? When there is no change in temperature, bermaksud there will be change in phase. Okay, heat absorbed used to break the bond between the molecule. Maknanya kenapa dia nak break the bond ni? Kenapa nak break the bond? Supaya it can change the phase. To change the phase. From solid to liquid. Okay, state the physical substance of state the physical state of substance at 10 to 16. So yang ni 15 ni. Okay, from here dia wujud dalam keadaan dua keadaan, iaitu liquid and gas. Sebab apa dia sedang berubah untuk tukarkan daripada liquid kepada gas. Okay, next. Calculate the specific latent heat of fusion of substance P. Dia suruh kita calculate the specific latent heat of fusion. Kat mana fusion? Sini lah. Okay, kita dapati bahawa the time taken is 6 minutes. Okay, the power is 1000, mass is 100. So mass kita akan dapat 0.1
Dia power dia sama dengan 1000. Dia punya time dia sama dengan 6 minit. Kita darabkan dengan 60 second sebab nak tukar kepada unit second 6 darab 36. Okay, masukkan dalam pengiraan. Okay. Kita dapat jawapan. Okay, kalau soalan bentuk macam ni, biasanya dua markah ni. Dua markah. Macam mana kita nak dapat dua markah tu? So, biasa markah pertama adalah ni. Memasukkan nilai ke dalam equation and then jawapan akhir ni adalah markah yang kedua. So, kita akan dapat dua markah biasanya. D. Calculate the specific latent heat of vaporization of substance P. Latent heat of vaporization, maknanya ada kat atas ni lah. So, ini adalah LV. Again, masa dia daripada 10 ke 15. So, kita dapat 5 minit. Sama konsep dia macam tadi. Mana mass dia sama dengan 0.1. Dia punya power dia sama dengan 1000. Dia punya T dia sama dengan 5 minit. Kita darabkan dengan 60 saat. So, kita dapat 300 saat. And then kita masukkan dalam formula Q sama dengan M L. So, Q sama dengan PT. Maka sama dengan M L. Yang ni L Ni bukan 0.1. Ini adalah L. Okay, so what is the effect of the heat absorbed by the water between S and T? Okay, dia dah kata dah ni water. So, maknanya S hingga T ni dia wujud dalam keadaan apa? Dia still wujud dalam keadaan liquid. Sebab apa? Okay, ni liquid and gas liquid plus gas. Dia sedang berubah. So, the function is to break the bond between the water molecule. Okay, the process from water to steam. Process of vaporization Mana heat absorb ni kita panggil sebagai specific latent heat of vaporization. At which stage specific latent heat release? Okay, ni adalah cooling curve kan. This is a cooling curve. Penyejukan Jadi kita releasekan heat. Dekat mana kita nak releasekan heat? Latent heat being released. So latent heat wujud apabila dua keadaan dah. Kat tempat yang flat ni. Jadi kita ada dua. WX dan juga YZ. WX dan juga YZ. So ni jawapan dia.
Okay, what is mean by specific latent heat of vaporization? So it is heat energy absorbed to change 1 kilogram of substance from liquid to gas. So explain why someone who is sweating feels cool when he is under a rotating fan. So sweat evaporates and badan kita panas, dia pun keluarkan peluh. So apa yang berlaku? Peluh tu akan tersejat, evaporates. So bila dia evaporate, bermaksud it requires energy to change from liquid to gas. So mana dia nak dapat energy tu? So dia akan absorb daripada badan manusia. Contohlah ni tangan kita kan, ni tangan kita. Okay. Ada peluh kat sini. Ada peluh kat sini, ada peluh. Dah berpeluh lah badan kita ni. So apa yang berlaku? Peluh ni dia akan absorb heat. Dia nak berubah kan, dia nak meruap. Dia nak meruap menjadi gas. So apa yang berlaku? Liquid ni tadi ni, dia akan absorb heat. Dia akan absorb heat daripada badan manusia. So tujuan dia absorb tu, bila dia absorb maka badan kita akan rasa sejuk lah. Ni maksudkan heat is removed from the body. Okay, so macam kipas pula, fungsi dia berputar. Bila dia berputar, maka dia menghasilkan pergerakan udara. So the rate of evaporation can be higher. Sebab dia membantu proses evaporating tadi. Okay, next. While playing badminton, 0.05 kilogram of sweat was evaporated from the body. Calculate the quantity of heat lost from the body. So, dapatlah. Ni adalah mass kita. Kan? Mass peluh tadi tu. And then peluh ni tadi dia dah berubah menjadi, dia daripada liquid dia dah berubah menjadi gas. Bermaksudnya dia sedang mengalami proses penyejatan, evaporation. Okay. So masukkan dalam persamaan, terus kira dah dapat jawapan lah. Straight to the point. Okay, the heating curve of 0.05 kg solid substance by 0.1 kilowatt. 0.1 kilowatt bermaksud 0.1 darab dengan K. K tu 1000 kan? So, jadi 0.1 darab dengan K. K tu 1000, maka kita akan dapat sini sebenarnya sama dengan 100 watt lah. Okay? Ini adalah power dia. So, ni adalah mass dia. Solid substance. Dia nak ubah heating curve of solid substance. Dia kata dia nak latent heat of fusion. Kat mana latent heat of fusion? Daripada point sini kepada point sini. So, 1 hingga 3.6 bermaksud 2.6 minit. Okay. Itulah time taken dia. Dan dapat jawapan di mana L dia sama dengan 3.12 darab 10 kuasa 5 joule kg negatif 1. Okay. Next, explain the suitability of specifications in the table for a car radiator.
choose the most suitable car radiator. So cari radiator yang terbaik lah. So kita ada 5 pilihan. So kita kena pilih satu persatu. Okay, kita tengok dulu gambar raja ada ni Okay. Kita buat kolom macam gini. And specification and then reason. Setiap satu jawapan menghasilkan satu markah. So spek yang pertama adalah boiling point. So boiling point of cooling liquid is high. So kita nak boiling point dia adalah high. Reason kita not easily evaporate. So sukar untuk dia tersejat. So kita nak kekal dia dalam bentuk liquid. So mana yang paling sesuai? Tengok boiling point 100, 100, 100, 78, 78. So kita dah pangkal dah dua ni. Okay. Next, kita tengok lagi. The next is specific heat capacity. And specific heat capacity. So specific capacity kita nak yang besar. Supaya dia boleh menyerap haba yang lebih banyak. Supaya dia boleh serap haba yang lebih banyak. Okay, so kalau tengok yang ni. Ni dah memang salah. 2400 ni memang salah dah. So ada 3 ni lah. And 1, 2, 3 lagi. Okay. Ini memang reject lah. Tak payah tengok dah. 2 ni. Okay. Kita tengok yang ketiga. Apa lagi tak sama. Kita tengok fan. Okay, fan. Yang ni besar. Yang ni kecil. So kita nakkan size fan yang besar. A bigger fan size. So kenapa kita nak bigger fan size? So it will generate more it will suck more air. So it can help the evaporation process. Dalam proses nak membantu proses evaporate tadi tu, kita perlukan kipas yang besar. Bila kipas besar berputar, maka kita cepatlah rasa sejuk. Jadi kita pangkaslah yang sejuk. Ni dah pangkas dah. Pangkas je saiz kipas yang kecil. Ni dah pangkas. So yang tinggal either P ataupun R. Okay, the next one is fin blade. Tengok fin blade. So apa beza fin blade kat sini dengan fin blade yang ni? So fin blade untuk R ni kita nampak ada banyak. Okay, apa fungsi fin blade tu? Dia adalah membantu untuk membebaskan haba. Dia bantu untuk bebaskan haba. Contohnya macam ni. So ni engine radiator, engine dekat luar ni. So jadi engine kereta tu membebaskan haba. So engine kereta membebaskan haba. Haba ni diserap oleh cecair dalam ni, cooling liquid ni. Jadi cooling liquid ni menyerap haba daripada engine kereta. So bila diserap, maka temperature bagi cecair ni tinggi. So bila dia lalu dekat sini, lalu dekat cooling fin ni, maka dia akan membebaskan haba kat sini. Dia membebaskan haba. So jadi kipas ni pula bantu untuk mempercepatkan proses pembebasan haba. Okay, so jadi kita nakkan cooling fin yang banyak. So yang ni banyak ni sikit. So jadi yang ni pangkal. So, jadi jawab pilihan kita adalah R. The most suitable radiator R because bla 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 bla. Okay. So ini adalah markah pertama, markah kedua, markah ketiga, markah keempat, markah kelima, markah keenam, 7, 8. So awak nyatakan mana-mana pilihan yang betul. Maka ini adalah yang ke-9. Nyatakan mana yang betul. So kalau R, kita nyatakan R saja. And then masukkan ciri-ciri dia adalah markah yang ke-10. Okay. So sebenarnya tak perlu pun nak masukkan, nak tulis banyak-banyak macam ni. So just copy balik kat sini untuk markah yang ke-10 tu. Ini semua sekali. Okay. Dia pastikan ada semua sekali ni. Maka ini adalah markah yang ke-10. Buat dalam bentuk point form pun okey, tidak ada masalah. Okey. Next. Dah cukup ni Berapa dah kita? Satu suku. Okey, last question kita tengok. Name the heat energy Q1. Mana Q1? Tengok kat sini. So Q1 tu adalah proses nak tukar 1 kg ice at 0 degree Celsius kepada
1 kilogram of water at 0 degree Celsius juga. Maknanya there is no change in temperature. Maka Q yang 1 tu adalah Q equals to ml. So ini adalah latent heat of fusion. Nah, ini adalah LF, latent heat of fusion. Sebab apa? Ice to water, from liquid to from solid to liquid. Jadi perubahan tu kita kata sebagai latent heat of fusion. Okay, state one reason why the temperature at R and S are the same, even though the heat is supplied. Walaupun dibekalkan haba, tapi suhu tidak berubah. Why? Sebab molekul absorb heat energy to break the bond. Or kita kata juga sebagai to apa ni? To overcome the attraction force. Okay, kita nak break the bond lah. Senang, ini paling simple lah. To break the bond. Sebab apa dia nak tukar fasa from solid to liquid. So, betul lah. Last pun sama lah. Last apa je. Okay. So, tu je daripada saya untuk hari ni.